On a le bus qui arrêté. Le bus là il va aller se coucher. Et le chauffeur pareil. Comment ça va? Ah ouais. Ça va, ça va. Et c'est qui le vend de vous? Vous avez visité un peu la nuit, t'as pas d'envie de patron? Non. On est arrivé en haut. Parce que tout est direct. Soyez les bienvenus à Schwieberdingen, chers amis de Vaux-le-Pénil. Bienvenue à Monsieur le maire adjoint Michel Gare et aux élus. Bienvenue également au comité de jumelage avec son président Jean-Marc Rousseau. Je me réjouis de la chance qu'une rencontre soit de nouveau devenue possible et je vous souhaite à toutes et toutes des bons séjours à Schwieberdingen. Und jetzt kommt der sächsische Teil. Ich begrüße ebenso herzlich die Delegation aus Großharthau. Ein herzliches Willkommen dir, lieber Jens, als mit einem unglaublichen Ergebnis neu wiedergewählten Bürgermeister, zusammen mit deinem Mann. Bienvenue de même aux représentants des sapeurs-pompiers de l'arrondissement Marcus Geek, au conseil municipal à l'administration et Monsieur le maire Lauxmann. J'espère que vous vous sentez bien chez nous. J'adresse mes meilleures salutations à Madame Stangl. Malheureusement, elle est tombée malade. Madame Stangl est l'organisatrice principale de ce week-end et je suis bien sûr qu'elle aurait été avec nous de bon cœur. Veuillez excuser mon accent. Zum offiziellen Teil. Ohne Schlüssel sind die Autos nämlich nichts wert. Es freut mich sehr, auch im Namen der Damen und Herren des Gemeinderates, Ihnen, lieber Herr Jonetzko, für die aktive Wehr der Freiwilligen Feuerwehr Schwieberdingen die beiden Schlüssel zu überreichen. Gut, Sie waren ja schon mal im Einsatz, Sie wissen auch, wie die Autos fahren. Von dem her, was nicht geht, da habe ich mal gefragt, der Bürgermeister darf keine Probefahrt machen, vor allem nicht mit dem Großen, aber damit muss man leben. Allzeit gute Fahrt und wir wissen, diese Investition kommt Ihnen zugute für Ihre schwierigen Aufgaben und deswegen ist es gut investiertes Geld. Alles Gute mit diesen 2 neuen Fahrzeugen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf noch mal ganz herzlich begrüßen Madame Fatima Aberkam-Chouari. Sie ist die erste Stellvertreterin des Bürgermeisters von Vaux-le-Pénil, von Henri de Mérignac, der schön grüßen lässt. Ich darf begrüßen Monsieur Michel Gare. Er ist zuständig beim Bürgermeister für den Städtepartnerschaftsverein. Er wird uns eine kurze Ansprache halten und übersetzt wird sie von meinem Kollegen Jean-Marc Cosson. Bienvenue. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, l'invitation de la ville de Vaux-le-Pénil à votre fête champêtre est aussi un temps de mémoire et d'avenir. C'est la transmission d'un héritage. L'amitié entre nos deux villes est ancienne, elle est profonde. À toi. Ja, zum Erst, ich muss übersetzen, aber mein Deutsch ist sehr schlecht. Ich entschuldige mich. Sehr geehrter Bürgermeister von Schwieberdingen, lieber Nico, sehr geehrte Kollegen, meine Damen, meine Herren, die Anladung der Stadt Vaux-le-Pénil zum ihren Schafenfest ist zugleich ein Gedächtnis zur Zukunftszeit
Es ist die Übertragung einer Erbe. Die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten ist alt und tief. Voilà plus de 30 ans, 20 ans, que fut officiellement scellée la décision de jumelage entre nos deux communes. La force de nos échanges est née de ce besoin de partage et d'altérité. Les échanges culturels, sportifs, éducatifs, via l'ensemble de nos associations, ont permis des rencontres, des liens humains qui sont le fer de lance du partenariat entre nos deux villes. Seit mehr als 30 Jahren wurde die offizielle Partnerschaft zur Kunde zwischen unseren zwei Gemeinden unterzeichnet. Gute Momente teilen und den anderen kennenlernen stärkten unsere Austausche. Die kulturellen, sportlichen Austausche durch unsere Vereine, die Schlussaustasche haben Treffen, menschliche Bande ermöglicht. Sie sind die Speerspitze der Partnerschaft zwischen unseren zwei Städten. Ce qui a débuté il y a plus de 30 ans s'est développé de façon exemplaire. Il s'agit toujours de contribuer grandement à nourrir l'amitié entre nos deux peuples. C'est aussi le moyen de prolonger concrètement et à l'échelle locale les accords nombreux et variés qui participent à la fraternité entre nos régions et nos communes. C'est à cela que servent les jumelages. À trouver chez les autres un peu de soi-même, au-delà des différences de langue, de coutumes ou de traditions. Was vor 30 Jahren angefangen hat sich in exemplarischer Weise entwickelt. Es handelte sich darum, die Freundschaft zwischen unseren zwei Ländern zu ernähren. Es ist auch das Mittel, konkret und auf örtlicher Ebene die zahlreichen und vielseitigen Bemühungen zu verlängern. Sie tragen dazu bei, die Brüderlichkeit zwischen unseren Regionen und Gemeinden zu vertiefen. Das ist das Ziel der Partnerschaften, bei den anderen ein bisschen von uns zu finden, abgesehen von Unterschieden, von Sprachen, von Gewohnheiten oder Traditionen. En signant cette charte de jumelage, nos prédécesseurs avaient formé le vœu qu'elle puisse sceller une amitié entre nos deux villes et servir d'exemple aux générations futures. Ce vœu a été exaucé. Nos échanges ont permis aux familles de se connaître, de s'estimer et de forger entre elles une solide amitié. Je tiens à remercier personnellement nos prédécesseurs pour leur engagement. Aujourd'hui, ils représentent pour les plus jeunes générations une parole d'espérance, espérance d'enrichissement par la différence, espérance d'une Europe porteuse des valeurs humanistes. In dem unseren Vorgängern dieser Partnerschaft zur Kunde unterzeichneten, hatten sie es gewünscht, eine Freundschaft zwischen unseren zwei Städten zu knüpfen und ein Beispiel für die zukünftigen Generationen zu sein. Dieser Wunsch ist erfüllt worden. Unsere Austausche haben ermöglicht, Familien sich kennenzulernen, sich zu schätzen und eine tiefe Freundschaft zu knüpfen. Ich danke persönlich unseren Vorgängern für ihr Engagement. Heute stellen sie für die neuen Generationen ein Hoffnungswort
dar die Öffnung sich durch die Unterschied zu bereichern, die Öffnung einer Europa, das humanitisch verträgt. Au nom du conseil municipal de la ville de Volpénil et monsieur le maire de Volpénil, monsieur Henri de Mérignac, nous vous remercions pour votre invitation au week-end champêtre 2022. Im Namen des Gemeinderates der Stadt Volpénil und im Namen des Burgmeisters von Volpénil, Herrn Henri de Mérignac, danken wir Ihnen für Ihre Einladung zum Schöpfenfest 2022. Alors, je ne sais pas si tu pourras traduire, mais mon vocabulaire en allemand se limite à 3 mots. Auf Wiedersehen, Guten Abend et mein lieber Friedrich. Je vous fais une promesse officielle aujourd'hui, c'est de doubler mon vocabulaire l'année prochaine. Drei Worte im Deutsch. Das ist, t'as dit? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Ja. Mein lieber Friedrich. Ja. Lieber, pas l'accent encore. Im voriges Jahr, hat gesagt, oui, l'année prochaine. Hat gesagt, ich muss jetzt 6 Worte kennen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De 1704. Si vous voulez noter une date, c'est 1704. C'est le début de la construction de cet ensemble résidentiel baroque. Ce château, il a aussi une particularité, c'est qu'il est construit en 30 ans, à partir de 1704 à 1733. Par là, à gauche, c'est la salle du nord. C'est parti de l'ordre. Alors,
Schule Platz genommen. Das erste Puzzleteil natürlich. Tu vas, c'est consigné. Tu filmes là ou... dir nur mehr aufhalsen, weil sie ja selber nicht weiter wissen. Aber wenn du zu dem gehst, der alle Last für dich trägt, findest du Hilfe. Sag ihm einfach nur mal, was dich belastet. An ihrem Schalfenfest teilnehmen zu können. Continue. Nous avons pu apprécier l'amitié entre nos deux communes et la participation de chacun de vous. En septembre, j'espère que nous saurons être à la hauteur et qu'il y a du travail. Wir haben die Freundschaft zwischen unseren beiden Gemeinden wieder einmal schätzen gelernt. Ich habe, dass wir im September dem gerecht werden können. Gut? Verstanden? Ja, c'est pas fini. C'est pas fini? Wunderbar. C'est pas fini. Wunderbar, Je tiens à remercier toute l'équipe de votre comité de jumelage et vous dis à bientôt à Volpénil en septembre. Ich möchte mich beim gesamten Team Ihres Stöpservereins bedanken. Bis bald. Entschuldigung. Je ferai mieux en septembre. Non, t'es Donc, là, je veux bien. Voilà. Monsieur le maire, de la part de la ville de Volpénil, merci pour vous régaler, vous et votre équipe.
ça nous fera plaisir que vous pensiez à nous comme ça. Merci. Amis de Vaux-le-Pénil. Am Freitag habe ich noch ein bisschen Französisch gesprochen. Nach der Party gestern mache ich es lieber auf Deutsch. Le vendredi soir, il a parlé un peu en français. Comme moi, j'ai parlé un peu allemand. Hier, il préfère de parler en allemand. Es war wie immer eine wunderschöne Begegnung zwischen den Freundinnen und Freunden aus Vaux-le-Pénil und hier den Freundinnen und Freunden aus Schwieberdingen. Comme toujours, c'était une merveilleuse rencontre avec les amis de Vaux-le-Pénil et de Schwieberdingen. Und vor allem, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben, war es eine doppelte Freude. Et surtout, comme l'a fait de se pas avoir pu rencontrer depuis presque 3 ans, c'était un plus grand plaisir pour lui. C'est vrai. Und ich würde mir, genau, da kann man aber klatschen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie mit vielen positiven Eindrücken und mit vielen Begegnungen wieder zurück nach Frankreich in Ihre schöne Stadt fahren. Et il souhaite que vous rentrerez avec beaucoup de beaux souvenirs vers Vaux-le-Pénil. Oui. Und ich freue mich ebenso sehr, dann im zweiten Halbjahr bei Ihnen in Vaux-le-Pénil zu Gast sein zu dürfen. Et au plaisir de se revoir aussi avec lui au mois de septembre à Vaux-le-Pénil. Und abschließend, auch wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben, es war so, als hätten wir uns gestern gesehen und es zeigt, wie tief unsere Freundschaft ist. Es war sehr schön, dass Sie da waren. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Danke für viele Begegnungen und eine gute Heimfahrt nach Vaux-le-Pénil. Et personnellement pour lui, c'était comme c'était hier qu'on s'est vu. Oui. Et vous souhaitez un peu retour et à bientôt. Alors on se revoit demain. C'est moi. Donc, vas-y. Donc Alors moi je vais faire l'inverse, je vais commencer en allemand et je traduirai en français. Ouais. Ce sera plus facile. les deux. Oh là. Lieber Nico, lieber Bernhard, wir danken Ihnen sehr für Ihre Einladung zum Schöpfenfest 2022. Cher Nico, cher Bernard, nous vous remercions beaucoup pour votre invitation à la Schöpfenfest de 2022. Wir hatten eine sehr angenehme Zeit bei Ihnen. Nous avons eu un moment très sympathique avec vous. Jetzt erwarten wir Sie am Wochenende von 16 bis 18 September in großer Zahl in Vaux-le-Pénil. Maintenant, nous vous attendons nombreux pour notre week-end à Vaux-le-Pénil du 16 au 18 septembre. Es lebe die Freundschaft zwischen Schwieberdingen und Vaux-le-Pénil. Nous vivons l'amitié entre Vaux-le-Pénil et Schwieberdingen. Voilà. Pour le comité de jumelage. Voilà. Avec merci. Allez, Bon, merci. sur la patinette. Genau. Chère Madame le maire adjoint, cher Monsieur le maire adjoint, chers élus, chers amis de Vaux-le-Pénil, au nom du comité de jumelage, je vous remercie de votre visite. J'espère que vous avez passé un bon séjour chez nous. Non. Non. Si. Gisèle. Oui. J'ai obtenu l'impression que notre rendez-vous était une réanimation de nos 2 communes. Au plaisir de se retrouver au mois de septembre à Vaux-le-Pénil. Et maintenant, je vous souhaite un bon retour, bon séjour à Vaux-le-Pénil et à bientôt. Bon retour à tous. Merci. merci. Oui. Pour Schwieberdingen, hip hip hip. Hip hip hip. Ungewiss ist alle Wiederkehr. Die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz mir schwer. Der Himmel wird sie